عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كميت صنحو نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بول حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدمو ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعو علول أساقاري إرتراوي تولد قويتو وليد مسرح فردو سلست حدارك جمر مخانو تحبيرو مسمع توسختي مساقرن مسرح فردن علول أساقاري سابات إرتراو زما بقولوم بوليد زفلت تولد قويتو كاب سلست حدار جميرو اب هولاند كتما زولا كجمر مخانو تفليت اللهم اتم مسمع مساقر ازي بزح سلازوخانا ورحك وسد كمز خليو كفلت تخايل زلوم تولد قويتو وي وليد اب ليبيان حدم علم لخاو زي حقاو مساقار دك سبات بممراح سبات بمسار بمسقاين صوتو عامت بمفصامن يزخصصن اتنسو زمرحو جلا اب ليبيا بني والد زبال مداغوني سدتنياتات زلو خوينم وليدن مسارحتنتهم كاب سودان كالوت هاغراتن زسكروام سباتم ابز معسكر زغي داغينوم اناسقايو كاب سدروا ماشحات دولارات كم زقبلو يغلطم تولد قويتهم كاندي اساقاي خوينو اشحات منالبات ون 10 تتاشحات مبزحتهم ارتراوያን زخونو سدتنياتات بمنقد وليدم بزي حقاو اغباب يزاورو منبارم يزغلطم መንግስት ሆላንድ በመንገዲ ተወልደ ጎይቶም ናብታ ሀገር ዛአተው ስደተኛታት በተወልደ ዝበጽሖም ዝነበረ ግፍዕታት ምስ መስከሪው ነቱ ጉዳይና ቤት ፍርደም ሪሕዎም ክሳብ ሕጅኻ 191 ዝኾኑ ደቀ ተባዕትዮን ደቀ አንስትዮን ነቱ በተወልደ ዝበጽሖም ግፍዕታት ምስክርነት ይቦምላለው وليد مغابيت كتشحن عسراني ومسكال كيدان زكاريا سابتا مريم زبال إرتراو مسارحتم اب إيتيبيا بتحت قيداتيوم وليد اب إيتيبيا نابيت فرد قريب خان 18 عامتات كسر بين توهيبو نيريوم اب ليبيا بزفتو مغبنات بحمشت زقربو لخصتات غبنيا خوينو سلازترخبكام كاب إيتيبيا بتطلب انتربول نابولاند تركيبيوم اتي مستولد اب إيتيبيا بقيد زاتو خيدان زكاريا اب إيتيبيا كابيت فردي كهاد مكاكيلون تنبرم بحادة الرقتش عسران سلستن اب سودان داقما يابقيداتيوم نسو اب حبراتي مرات عرب بمسك غارزي حقاو غنزب كس قريبلوم غبننيا خوينو ترخيبو حبراتي مرات عرب كان نتادرو كسي مسريتاتلو زنبرت هولاند ركيباتام اب هولاند دما اب تحت صنع قيد يركب نوليد زقرب كستات نمر غواد انصارو زقنع كستات نمسخاخر مسمع كابتري كتشعن عسان سلستن جميرو خكايل صنحيوم وليد بتوسخي سنع مننت ورقت بمحزن نتوم ابلعليو كمسكرو زفتانو بتزواواري كحباب لومن كفرارح محومن بمفتانون توساخ كسته دليل لهم بوليد قفع زبطحم حاله ارتراويان مسكرنتهم نخبونا بيت فرد ماتيم نيرميم بحمش حمله كتشع سنه 4 سنون حاله ارتراويان اب افدقتي نناي وليد قدا حيزو زولو بيت فردين زوله تاخخيبهم انصار زي حقاو مسغار سبات ابلعل منغست ارترام زلوهم تقاومون اسميع منبارم يذكرن بتوساخينتهم مسكرنتهم ذهبوا زياده وحسنت صطتا كوهابومون اتهم اب افدقت بيت فردي تقاومهم زسمعوا سلفنياتات تصوي عميم IOM ابزوان اسات شعته 100 سدتنياتات اب ليبيا كم زلو بمحبار حجون انتقنم ابتا غر بزوح نقست مسلات تقالع مهلاوم يقلصم وليد كاب كتشحن 14 كساب كتشع 18 ابزنا براوانيو نايتن مبزحتهم ارتراويان كاب تفلالي هاغرات ناب ليبيا كابوخا ناب ايروبا زسغاغر غجلك اند مرحنيروم اتم سدتنياتات ليبيا مسبصحو امادغونا اتيوم እና ተቀጥቀጡንና ተሰቃዩን ናብ ስድሮኦም ከም ዘደውሉ በመግባር ሰልድክ ከም ዝኸፍሉ ከም ዝሕውሉ ይግበሩ اتم سقايكا مهرام مقصال زمخخ ጎማ ኣብ حقوم بمنطبطاب بترير ገመድ ተኣሲሮም اب قرب تلتل كم زبلو مقبار إلكتريك متحاز اب حدا غزا اشحات بحبر اسير كام وحد مقبي بمهاب كم زطبيو بمقبار يزفتصم نيروم كاب كتش 16 كساب كتش 20 حدا ناب زنبر اوان لعلي 100 شح ارتراويان بليبيا بيلوم ناب اوروبا كم زاتو بمقلاص ازوم سبات بدمر لعلي حدا نتبي حدا بليون دولار غنزب كم زخفلوم ابز غداي مصنعت زكايد غجلتات يحبروم وليد كيدانا ابتي اب ليبيا زنبر لوان بزيكاني ارتراويان ايثيوبياويان سودانيويان يسغاغر كم زنبر يزغلطم بخالي زينا قدام منستر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አፓርላማ ተሃገር ንዘስ ሙሐመደረም ህዝባዊ የነሐርነት ትግራይ ህዋሓት መልሲ ይብሉም አሞንጎ ህዝባዊ የነሐርነት ትግራይ መንግስት ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ነተብልዕል ትግራይ ዝፍጸም ዝነበረ ኩለመዳያዊ ጆኖሳይድ ደው ከብል ዝተፈረመ ዓለም ለኻው ስምምዕ ቋም ምቁራዝ ተኽሲ ዝበለ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ተፈረም ድምጽ ጥይት ደው ከብል በኃይል ዝተመዛበሉ ዝተሰደዱ ነበርቲ ናመረበቶም ክምለሱን መስርሕ ፍታሕን ተሓታትነት ክጀምርን ዛዕነውን ዝተቆረጹ
ዝተቋረጹን መሰረተ ልምዓታትን ዳግም ናብ ኣገልግሎት ክምለሱን መንቀልት ኹናትን ዘላቓ ፈታትሑን ዝምልከት ፖለቲካዊ ዘተኻየደን ዳግመ ህንጸትን ዝዓነወት ትግራይ ክጅመር ዝድንግግ ይብል እንተኾነ ግን እቲ ካብ ቀደሙን ክቋረጽ ዘይነበሮ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ብኽፋል ካብ ምምላሱ ዝሓለፈ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመሰረታቱ ስምምዕ ከተግብር ኣይከኣለን ክብል ከሲሱሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ኣደራደርቲ ሃገራት ኣህጉራዊ ትካላት ብሓፈሻ ድማ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝኣተወ ስምምዕ ናብ ኢዱ ብምእታው ገበረ ሓዳገ ብምዃን እቲ ስምምዕ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ደረጃ ንምውራድ ክሰርሕ ጸኒሑ ክብሉ ገሊጹሎም ከም ውጽኢቱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ካብ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዘይምውጽኡ ዝያዳ ክዕጠቑን ክጠነኸሩን ይገብራሉ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝነብር ህዝብና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘዋፈሮምን ዘዕጥቆምን ወረርቲ ሓይልታት ምክንያት መንነቱን ሰብኣዊ ክብርታቱን ተነፊጉ ይጭወን ይቕተላለን ኢሉ ዛጊና መረበቱ ክምለስ ነበሮ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ዝርከብ ህዝብና ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቑርን ሕማምን ጥሜትን ኣራዊትን ይሃልቃሎ ክብል እውን ሕወሓት ይገልጽ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ተጋሩ ሕድሕዶም ኣዋጊእኻ ንምስኳን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ዕጡቓት ብምውዳብን ብምዕጣቕን ትግራይ ንምህዋኽ ይስራሓሉ ዝበለ ኮይኑ ብሓፈሻ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንትኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ይቕጽል ኣሎ ክብል ገሊጹ ህዝቢ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ግን ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ካብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እንትኾነ ኩሎም ጸገማት ብመስርሕ ስምምዕ ክፍትሑ ካብኦም ትጽቢት ዝግበሩ ኩሉ ናፈጸሙ ብትዕግስቲ ወግሕ ጸብሐ ንተግባራውነት ትስምምዕ ክምሕጸኑ ጸኒሖም እዮም ዝበለ ሕወሓት እንትኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ዝሓለፈ ይኣክል ኢሉ ንድንጋገታት እቲ ስምምዕ ተገዛ ኮይኑ ዝኣተወ ስምምዕ ዝፍጽም ብኣንጻሩ ነቲ ስምምዕ ኣብ ዘፍርሱ ተግባራት ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ገሊጹ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ክምለስ ዝግባእ ሕጋዊ ሰብኣውነት ሕወሓት ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳያት ኣውሪዱ ንመንፈስ እቲ ስምምዕ ክዘርግ ዝጸንሐ ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ እዋን ንድሓር ድማ ብወታደራውን ሲቪላውን ኣመራርሓ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ጥፋት ንምፍጻም ኣብ ምሽብሻብን ፈኸራታትን ናይ ጸለመ ፕሮፓጋንዳን ተጸሚዱ ይርከብ ኢሉ መቐጽልታ ድማ ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ 18 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ተወካሊ ትግራይ ዘይብሉ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ቀሪቦም ንስምምዕ ፕሪቶርያ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈጸመ ኮይኑ እናሃለወ ካብቲ ትካላዊ መስርሕ ኣውፅኦም ናብ ናይ ውልቀ ሰባት ድርድር ፌርማን ዝወሰዱሉ ኣገባብ ኢሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወለደት እናሃለወት ዝሓቆፈት ኣደ የበለት ኢሎም ብምምሳል ዘይነበሩ ሰባት ስምምዕ ፕሪቶርያ ይፍጸም እናበሉ ይሓቱን ኣለዉ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ይብል እዛ ኣገላልጻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ናይ ሰላም መስርሕ ደይኮነስ ከም መጻወቲ ካርታ ጆኖሳይድ ትግራይ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ኮይነሎ ዝበለ ሕወሓት ብርግጽ ኣብቲ ድርድር ፌርማን ዝተሳተፉ ብመንግስቲ ትግራይ ልኡኽ ዝተዋሃቦም እቶም ዝተጠቕሱን ካልኦት ውልቀ ሰባትን የሚሉ እንተኾነ ግን እቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሰባት ወኪል እቲ ልኡኽ ዝሃቦም ኣካል ኮይኖም ዳ እምበር ሰብ ዋና እቲ ውዕሊ ኮይኖም ከም ዘይኮነን ባዕሎም ካብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮነ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኽወል ኣይኮነን ዝበለ ሕወሓት እቲ ሓቂ ግን ናይቲ ዘቕረቦ ምስላ ብግልባጡ ኮይኑ እቲ ህፃን ካብታ ኣደ ብምሕዳግ ዋና ዘይብሉ ንኽኸውን ዝገብሩ ዘለዉ ባዕሎም ይኹን ንሶም ዝመርሕዎ መንግስቲ ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ኢሉ ብሓፈሻ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክረአ ዝግብኦ በዓል መን ፈሪሞም በዓል መን ከንታይ ኢሎም ዘይኮነ ኣብቲ ሰነድ ዘለዉ ናይ ስምምዕ ነጥብታት ተፈጺሞም ዶ ኣይተፈጸሙን ዝብል መንጽሪ ክብል እውን ሕወሓት ተነጺሩሎም እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ጽምዶ ክቕጽል እዩ ምስ ኤርትራ ሰላም እዩ ዘድልየና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ብልጽግና ንትግራይ ክወቅዕ እንተፈቲኑ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክትከውን ምዃና ክፍለጥ ኣለዎ ዝበለ ምግበይ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ መናውራ ስርዓት ብልጽግና ፍጹም ከያትና ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ መንዚዕና ጽምዶ ፈጢርና ኢና እቲ ሓሲቦ ዝነበረ ሕንፈሽፈሽ ክነወግዶ ኽኢልና ኢና በዚ ምኽንያት እውን ሰራዊት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ጎንና ደው ክትብሉ ጻውዒት ንቕርብ ክብል ተሰሚዑሎም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ
ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ንላዕለዎት በዓል ስልጣናት መንግስቲ ብልጽግናን አመልኪቱ መግለጽ ዘውጽኦ ኮይኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰልፊ ፓቶሚክ ፒፒ ብኸቢድ ሕማም ታሪኻዊ ምዝንጋዕ ዝተለኽፉ ይመስሉ ክብል ገሊጹሎም። ሚኒስትሪ የማነ መራሕቲ ፓርቲ ፒፒ ኣብዚ ሰሙን ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘውጽኦ ዘገርምን ምናልባት እውን ዘስሕቕ ምልክታ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ ማህደር ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ደጋይ ካቢኔ ሚኒስትራትን መዛግብቲ ባይቶን ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያ ብኸመይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትኣቱ ከም ዘይከኣለት ወግዓዊ መዝገብ ወይ ትካላዊ ውሳነ ኣይረኸበን ክብሉ ገሊጾም እዮም ዝበለ ኮይኑ እዛ ኣድካሚ ሕማም ኣብ መጀመርታ ወይ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃኡ ከም ዝርከብ ተስፋ ንገብር ክብል ገሊጹሎም። ሚኒስትሪ የማነ ብምቕጻል ብርግጽ ቅድሚ 7 ዓመት ጥራይ ብዕለት 9 ሓምለ 2018 ብናይ ሽዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሕጂ ድማ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስርዓቱ ተዓጂቡ ናብ ኣስመራ ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላም ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈሪሙ ነይሩ ዝበለ ኮይኑ ከርነይን ካርዲናልን ትሕዝቶ ናይ ዝስምምዕ ብመሰረቱ ዕላት ኣብ 19 ዝተፈረሙ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ዘረጋገጸ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዝወር ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኢሉ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ካልእ ናይ ሓቂ ሞት ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ግንቦት 1998 እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ንኤርትራ ብጥነቱ ኩናት ብጭቡጥ ዝለቐቐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክነሱ ብግልፂ ምስ ከሰሳ ንሱን መሳርሕቱን ከም ዝሓፈሩ ተናዚዙ መንባሪ ዝከር ዝበለ ኮይኑ ሎሚ ድማ ነቲ ዘየቋርጽ ሳብረ ምንጭብጫብን ኣጀንዳ ኩናትን ብናይ ሓሶት ምስምስ ብምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕግን ሉዓላውነት ግዛኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ከመኽንዩ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዉ እዋን በዛ ሓበራዊ ምዝንጋዕ ዝተለኽፉ ይመስሉ ክብል ገሊጹሎም። ብተመሳሳሊ ካሪእ ጀነራል ፒፒ ባጫ ደበሌ ቅድሚ 3 ዓመት ብርጌድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ዓሰብ ክሕዛ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብ ግንባር ቡሬ ዘጋጠሙ ዕናዊ ስዕረት ብስእላዊ ቃላቱ ተጨፍጭፈናል ንሕና ፍጹም ተደምሲስና ክብል ተናዚዙ ዝነበረ ኮይኑ ዓሰብ ንምሓዝ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካልእ ዑደት ኩናት ኣብ ምጥቃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክጭድር ኣብ ኮራስ ተጸምቢሩሎ ክብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹሎም። እቲ ነቲ ስጡም ዓንኬል ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰልፊ ፓቶሚክ ዝሓዘ ጀማሪ ዋላ እውን ድሮ ከቢድ እንተኾነ ሕማም ሓበራዊ ምዝንጋዕ ግቡእ ፍወሳ ዘድልዮ ክብል እውን ተሓሳሲቡሎም። እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።